2020 ମସିହାରେ ଏଠାରେ 27ଟା ଦୋକାନ ଗୃହ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଗରିବ ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ନାଇଁ ଦେଇକରି ଆସିକରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋକାନ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥିଲା, ଆସବାବପତ୍ର ଥିଲା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ବି ଆମର ଦୋକାନ ଘର ବାଲେ ଥିଲେ, ଦୋକାନୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକେ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରି ବାକି ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଥଇଥାନ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଏମାନେ ବହୁତ ଲେଖାପଢ଼ା ବି କରୁଛନ୍ ଅଛେ। नीति हिसाब नियम हिसाब से कहूँ आमर जड़े जन एठाने भी दुकान गृह थिला ସେମାନେ हाईकोर्टर द्वारस्थ होते। हाईकोर्ट भी कहला जे तांको थैथान करा जाऊ बोली जो मानकटा भंगा है तांको थैथान करा जाऊ बोली, किंतु आज पर्यंत थैथान नहीं देखबार लगे गले जार भी जेन थाने आमर दुकान गरीब मानक दुकान गृह भंगा जाऊे। आज सबु सहर भंगा जाऊे किंतु तांको थैथान करा जाऊे। एबे जेन आमे देखबार लगे पानु पेपर माध्यम रे 500टा भेंडिंग जोन हवा बलांगीर सहर रे, किंतु इठानर कौन नाम बोलने किसी नाई न जे इठाने भेंडिंग जोन हेबा कि नहीं से बाबद में किसी कहले नहीं। आज भी एग्जीक्यूटिव अफिसर को माननीय विधायक कलिकेत सिंह देव को समस्त को अनुरोध कलु आउ नगरपाल को भी आम अनुरोध करूँ नियम हिसाब से सेमानकु थैथान करवा कथा आउ थैथान करागले भल हवा जेहेतु समय परिवार से चलाउथिले। धन्यवाद।